बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सिब्त हसन है। आई एम ए गायनेकोलॉजिस्ट एंड रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड IVF कंसल्टेंट। आई एम करंटली वर्किंग एट कॉर्निश हॉस्पिटल अबू धाबी। मुझे कहा गया है कि मुझे इस वीडियो के ज़रिए अपने कैरियर और ट्रेनिंग के बारे में ज़िक्र करना है। तो मेरा ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी का कैरियर 15 साल के ऊपर मुहित है, जिसमें मैंने पाकिस्तान में बड़े टर्शरी हॉस्पिटल जिसमें जिना हॉस्पिटल, निश्तर हॉस्पिटल और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल हैं, उसमें मैंने काम किया। इंग्लैंड के अंदर मैंने सेंट रिचर्ड्स हॉस्पिटल चिचेस्टर और काउंटेस ऑफ चेस्टर हॉस्पिटल चेस्टर के अंदर काम किया। सऊदी अरेबिया के अंदर मैं नेशनल गार्ड्स हॉस्पिटल जद्दा के अंदर काम करता रहा। 2016 के अंदर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे सुपर स्पेशलिटी में काम करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं इंग्लैंड गया, जहां मैंने अपनी IVF की ट्रेनिंग का आगाज़ सेंट मेरीज़ हॉस्पिटल मैनचेस्टर, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नेशनल हेल्थ सर्विस NHS के अंदर सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इंसिडेंटली दुनिया की जो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी लुई ब्राउन, वो भी 1978 के अंदर ग्रेटर मैनचेस्टर के इसी एरिया में पैदा हुई। NHS मैनचेस्टर में ट्रेनिंग के दौरान मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के अंदर मास्टर्स इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन और IVF के अंदर एडमिशन लिया और उसको कंप्लीट किया। NHS के अंदर 4 से 5 साल काम करने के बाद मैंने फ़ैसला किया कि अब मुझे प्राइवेट सेक्टर के अंदर मूव होना चाहिए, और मैंने लंदन के अंदर लंदन वुमेंस क्लिनिक, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉस्पिटल UK के अंदर हैं, जो कि IVF की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको ज्वाइन किया। वहाँ मैं प्रोफेसर निक मैकलॉन, जो कि वर्ल्ड अथॉरिटी हैं यूट्राइन एंड एंडोमेट्रियल फैक्टर इन IVF, उनके साथ काम किया। चंद साल काम करने के बाद मैं वेल्स कार्डिफ चला गया, जहां मैंने सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड गायनेकोलॉजी के अंदर काम किया, और उसके बाद मेरी सिलेक्शन कॉर्निश हॉस्पिटल में हो गई, जहां मैं पिछले 2.5 साल से IVF सेक्टर के अंदर काम कर रहा हूं। ये भी पब्लिक सेक्टर के अंदर सबसे बड़ा IVF क्लिनिक है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी जितनी भी ट्रेनिंग है वेस्ट के अंदर, वो स्ट्रक्चर्ड सुपरवाइज्ड मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के तहत हुई है, जिसके अंदर मुझे मल्टीपल असेसमेंट्स के थ्रू गुजरना पड़ा। उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब मैंने मुख्तलिफ़ क्लिनिक्स में डिफरेंट कंसल्टेंट्स के साथ और डिफरेंट कोलीग्स के साथ काम किया, तो मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, क्योंकि वो सब लोग दुनिया की मुख्तलिफ़ जगहों पर ट्रेन हुए थे, और उन्होंने सारे ट्रिक्स ऑफ ट्रेड, जब हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम डिस्कशंस हुआ करती थी डिफ़िकल्ट केसेस के बारे में, तो वो शेयर करते थे, जिसके नतीजे में मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ओवर द ईयर सीखने का मौका मिला, जो कि मैं अब अपने पेशेंट्स की मैनेजमेंट के अंदर यूज़ करता हूँ। आप सब जानते हैं कि जो डिफ़िकल्ट केसेस हैं, जैसे वो कपल्स जो कि जिनकी एज 40 ईयर्स से ज़्यादा हो, या जिनके अंदर मल्टीपल मिसकैरेजेस हों, या मुख्तलिफ IVF साइकिल्स के प्रोसेस से गुजरे हों, मल्टीपल साइकिल्स, और उनमें कामयाबी ना मिली हो, या जिन फैमिलीज़ के अंदर जेनेटिक डिजीज़ का बर्डन होता है, या किसी के अंदर जो हस्बैंड्स हैं उनके अंदर स्पर्म की स्वेयर एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो ये वो चैलेंजिंग डिफ़िकल्ट केस होते हैं जिनमें अगर आपने काफ़ी क्लिनिक्स के अंदर मुख्तलिफ सेटअप्स के अंदर काम किया हो और वो तजर्बा हासिल किया हो, तो आप उनको मैनेज करने में आपको आसानी होती है। इसके अलावा मेरी सारे इंस्टीट्यूशंस में मेरी ट्रेनिंग के दौरान रिसर्च, एकेडमिक्स और कॉन्फ्रेंसेस के अंदर प्रेजेंटेशन जो है वो इसका ज़रूरी पार्ट रही है, जो कि आपको कॉन्टीन्यूस मेडिकल एजुकेशन के अंदर मसरूफ़ रखती है, और आप दुनिया में जो भी लेटेस्ट रिसर्च हो रही होती है उससे वाकिफ़ रहते हैं, और आपको वो ज़रूर नए आर्टिकल्स और जर्नल्स पढ़ने पड़ते हैं इस रिसर्च और एकेडमिक्स के सिलसिले में। तो ये भी आपको बहुत एथिकल प्रैक्टिस और अप टू डेट प्रैक्टिस के बारे में आपको इक्विप करती है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। इसके अलावा मैं जो रिप्रोडक्टिव मेडिसिन और IVF के अंदर जो स्पेशलाइज्ड एरियाज़ हैं, जैसे मेल फर्टिलिटी है, रिप्रोडक्टिव जेनेटिक्स है, फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन है, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है बिफोर स्टार्टिंग IVF, उनके अंदर भी मैंने मुख्तलिफ क्लिनिक्स के अंदर काम किया है, और जो उसके स्पेशलिस्ट थे जो कि रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व थे, उनके साथ मैंने उनके क्लिनिक्स शेयर किए, जिससे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें इन स्पेशलाइज्ड एरियाज़ में सीखने का मौका मिला। मैं सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल, जो उन पेशेंट्स में जिनके अंदर स्पर्म नहीं होते, वो भी करता रहा हूँ, और ब्रेस्ट कैंसर के केसेस के अंदर उनके हम एग्स और एम्ब्रियोज को भी फ्रीज़ करते रहे हैं, और जिन फैमिलीज़ के अंदर जेनेटिक डिसीज़ जैसे थैलेसीमिया है,
تو ان کی جینیٹک ٹیسٹنگ کا بھی میں حصہ رہا ہوں. جو انڈومیٹریل فیکٹر ہے جیسے میں نے ذکر کیا، جو کہ اس کی ایویلویشن اور اس کی ٹریٹمنٹ آپشنز بڑی ضروری ہیں، لندن وومنس کلینک کے اندر مجھے اس اسپیشلائز کلینک کے اندر بھی کام کرنے کا کافی موقع ملا. اس کے علاوہ پاکستان میں چونکہ ایمبریولوجی کی ٹریننگ نہیں ہے، اس لیے ہمارے ایمبریولوجسٹ جو ہیں وہ پراپر ٹریننگ کے پروسیس کے تھرو نہیں گزرتے. تو کلینیشین کو ایمبریولوجی لیب اور ایمبریولوجی کا نالج ہونا بھی بہت ضروری ہے. خاص طور پہ آپ کو ان کلینکس میں دیکھنا ہے کہ آپ کا جو ایمبریو ٹرانسفر ہے وہ Day 5 بلاسٹوسس کے لیول پہ ہونا چاہیے. جو آپ کے ایمبریولوجسٹ ہیں ان کا فرٹیلائزیشن ریٹ ایٹ لیسٹ 60-70% سے زیادہ ہونا چاہیے، اور سنگل سٹیپ کلچر میڈیا یوز کرنا ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی کلینیکل سائٹ کی طرف سے جو کنسلٹنٹ ہے اس نے ان چیزوں پہ نظر رکھنی ہے، کیونکہ آپ کے پیشنٹس کی جو اوور آل کامیابی ہے اس کا بہت دار و مدار آپ کے ایمبریولوجسٹ اور آپ کی ایمبریولوجی لیب کی کوالٹی کے اوپر ہے. اس کے اندر یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی ایمبریولوجی لیب کے اندر جو ڈیوائسز ہیں وہ پراپرلی چیکڈ ہیں، اور جو آپ کا ایوری ڈے مٹیریل ہے وہ اسٹینڈرڈ کی جگہوں پہ جیسے CE مارک چیزیں ہیں یا یورپین اسٹینڈرڈ ہے وہاں سے پراپر طریقے سے پروکیور ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو IVF کلینکس کے اندر کام کرنے والی نرسز ہیں ان کا IVF کے بارے میں نالج بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ان کی کمیونیکیشن سکلز بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ وہ کس طرح مریضوں کو جو کمپلیکس میڈیسن ہے ان کی ڈوزز کے بارے میں بتاتی ہیں اور بار بار بتاتی ہیں، تاکہ پیشنٹ کوئی جو ہے وہ ڈرگ یا کوئی ڈوز مس نہ کرے، کیونکہ اس سے آپ کی جو IVF سائیکل جو کہ بڑا کاسٹلی ہے اور بڑا پرولونگڈ ہے اس کا ٹریٹمنٹ، اس کی کامیابی پہ کافی اثر پڑتا ہے. سو آپ کو ایک بہتر کلینک کے بارے میں جو جاننا ہے وہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ کلینکس کے اندر ان ساری چیزوں کی وجہ سے ان کی کامیابی پہ بہت فرق آ جاتا ہے. جو ایک اچھا کلینک ہوگا اس کے اندر رسک اسیسمنٹ اور کوالٹی ایشورنس کا پورا نظام موجود ہوگا، کیونکہ دیکھیے کہ جو سپرم ایگز اور جو ایمبریوز ہیں ان کی ٹریکنگ اور ان کی وٹنسنگ بڑی ضروری ہے، تاکہ جن مریضوں کے ایگز سپرمز اور ایمبریوز ہیں وہ انہی مریضوں کے اندر استعمال ہوں، جس کو ہم اپنی زبان میں وٹنسنگ کہتے ہیں. یہ پروسیس جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس کے اندر جو ڈیوائسز ہیں وہ لیب کے اندر ہونی بڑی ضروری ہیں. تو ایک اچھا کلینیشین ان چیزوں پہ بھی نظر رکھتا ہے کہ اس کا پورا سیٹ اپ جو ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے حساب سے موجود ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو جنووا کلینک ہے اس کی پوری ٹیم بہت اپ ٹو دی مارک اور زبردست ٹیم ہے. میں پچھلے چند سالوں سے اپنے پیشنٹس کو یہاں بھیجتا رہا ہوں، میں یہاں کے ایمبریولوجسٹ سے ملا ہوں، میں یہاں کی نرسنگ ٹیم کو جانتا ہوں، اور سب سے زیادہ میں جو ان کی بڑی زبردست کلینکل ٹیم ہے اس کے ساتھ میری ورکنگ رہی ہے. تو میرے خیال میں جو اویلیبل آپشنز ہیں پاکستان میں ان میں دس از ون آف دی ٹاپ کلینکس جس نے اپنی ہر چیز کے اوپر جو ہے اس کی کوالٹی کا دھیان رکھا ہے اور کسی چیز کو کمپرومائز نہیں ہونے دیا. سو آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ دیٹ آئی ول بی ڈوئنگ کنسلٹیشنز فرام دیئر فورم, اینڈ آئی لک فارورڈ ٹو give my expert opinion for all of you. Thank you very much.